Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is July 22. Ano ba ito? Mura mo nira patawad gihapon tin yung mga kamot. Nakita taman la balita ni iglayin tanalay ni. Itong basura. Masitira itong budoy. Makaruruyag pag kinitaon, mga ligid-ligid ba? Oo, baka di ka good makitahin siyot. Kakamanga ka. O pa'y malingkyo dinit mga ligid kalsada, yun at sulod. O pa'y dinit very good, ano? San Roque, ala ka daw, bakit ang inspector? Tikang kita. Kita din ligid kalsada, boundary, Santo Niño, San Roque. Sakwat na ito na din yung ligid ang kalsada, din nila. Din kita nakakuan ng ligid. Tika diha Santo Niño. Mati sugad lot kita tibalik. Malabog na kita nga basura. Oo, baka at least ano, baka nakahawan-hawan. Labi na pandinhin may kanan crispy chick budoy. Alas 8:05. Actually, tika di kita ano ha Santo Niño. Tikang di dahiton boundary ane daw. Baka din napiloy ka man. Ika naman hindi ka naman strong. O tigari kita unta amay Santo Niño. Oo gitu. Oo sanala. O dud pa painin gitu. Tigari kita may Santo Niño. Tikang didahaton boundary ngadto hiton may iskina lah hiton tigada Pepsi. Ligid-ligid itaton. Pero nakabigos luwat kaya ano ba ito mo rin manira patawad gihapon tin yung mga kamot di man ninira nakakuha no giniwa ba naman ito nga masitira nga oo pati di simbahan giniwa nakita taman la balita iglayin tanalainin giniwa nga basurahan di rinin kuwan basurahan talon pati tisyo butang tisyo balay ini arampuan inin ano ba ito na mga sangkay wala niya patawad o bisan may dadin naglilimpyo buligan tahira di ritong pwedihin iyo na laig kukuan di ritong basura masitira itong budoy ano ka ba? Ati kadto kita dudon latat supot. Ato ninigin susugad dirta pwede kaptan kay bangin tun may da kuan dida pinanunuprahan ta contamination area gidaw ba kita ma kuan alit mo pwede nga aton panmurot kay sosyal mga tisyo delikado ba may dadida mga yak luka di ba yan bibit-biton tayo niyan ang adto Santo Niño tapos ito paglalabog ada lagi pa plaza. Kaya lang pa naman natin dito lang sa Santo Niño Glabog, i-bailan siot. Amo na, diri. Okay, let's go. Kankainin. Kanitong kalo. Marahalon, diri. Hala, okay. I will not stop doing this. Kaya naman lang yung patron. Di matpatron ni paliwat kay season la bakot actually ano linibot pa kita outro kay tumita kita ang ligid ang kalsada din ni dapito may San Roque mamay kalahiton makaruruyag pag kinitaon mga ligid-ligid ba oo baka di ka good makitahin siyot oo linibot pa kita sinugad kay pagka namangha ako lagat namangha kakamanga ka oo
Maupay malingko din mga ligid kalsada yun at sulod. Pero pareha doon pa niya. Pero pareha balay ba? Sa Porto, durot siyot. Pero gawas. Din natin nga na. O, pagka di rin good damot siyot, dinit ligid kalsada. Maupay din very good. Ano? San Roque. Ala ka daw. Bakit ang inspector? Oy, shout out. Sa kay Gamiton. Malita ko na himo din eh. Kuhan, kalibutan. Pinanmuro din siyot. So yan ha, di na kita din sa Pitamay. Boundary na. Iton. Santo Niño. Oo. Man, ay kita matik ang budoy. Ligid-ligid kita kalsada. Man, boundary din eh. Gidaw, kada muntot. O gidaw, budoy. Opo, punin dayon. Ay, nagbibilin na. Oo. Dito na lang. O dito tayo kuhan. O matikan kita. Amo rin din headbound diri. Piso ka dito aton. Ha? Oo. Dito kayo mulai. Ligid-ligid. Adi kita makuhan. Para safe ito aton aton sarakyan. Adi kita dito may French fries. O lagat French fries. Okay, tikang kita. Kita din ni ligid kalsada, boundary, Santo Niño, San Roque. San Caetanio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. San Caetanio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankei stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. San Caetanio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. San Caetanio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, he love stands tall. Thank you so much, San Caetanio. Tapos na. Tapos na. Tapos na. San Caetanio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. San Caetanio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankei stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Support na ito ng din yung ligid ang kalsada. Din nila. Oo. O di pa maninusa. Padaw. Yak. Dini kita nakakuan ng ligid.
tika diha Santo Niño. Yan matisugad lot kita tibalik. Malabog na kita nga basura. Oo, baga at least baga nakahawan-hawan. Labi na pandinhin may kanan crispy king. Siyempre makuri man itong din pagkaraunan at least baga nawan-hawanan nat. Oo. Ada kaya mo yan ata kung nahimo yun ang adlaw nga himang rawon. Uy, salamat Libin. Nagpakenaya kanina kung nag Mountain Junak. Oo. Nasa ko ray pa. O nasa ko. Oo. Buto sigun kas nala. Para makapart kita ngoyong. Uy. Ada kayo susugarong talaanay. Ha? Mauli na kita. Malabog lang kita niya siyo Tita Plaza. At tuman itong truck. Oo. Again. Sugarong talaanay ha. This has been your friend from another stars. Normal. Tigang di may Santo Niño. Ako yung magpapabili lagi up ngayon ubo sa sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mama. Chop chop. Okay.